bienvenue sur ma chaîne. مرحبا بكم في قناتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. Aujourd'hui, j'ai préparé des pilons et des brochettes de dinde. اليوم وجدت واحد الفخيدات ديال الدجاج مع البروشات ديال لا dinde. نتمنى يعجبكم ان شاء الله. Donc j'ai préparé ces pilons avec une épice. Je vais vous montrer laquelle. المهم هاد الفخيدات وجدتهم واحد العطريه غادي نوريكم ان شاء الله كيفاش درت ليها. Voilà pour on va commencer par les pilons. هنا فخيدات ديال الدجاج غادي نوجدهم معكم. Donc de recettes. Donc voilà, j'ai pris cette épice là, fumée de poisson. هنا زيت واحد العطريه ديال الحوت كتجي زوينه. Il nous faudra 2 grandes cuillères d'oignons séchés, du cumin, du poivre, de l'ail en poudre, du paprika, du curcuma et du gingembre. البصلة مجففة، ثومة تاهي غبرة، شوية الكمون، شوية البزار، شوية التحميرة، شوية الخرقوم عود، شوية سكنجبير وشوية البزار. Là il nous faut du piment cayenne, de l'huile d'olive، شوية ديال الحار وشوية ديال الزيت البلدية. Donc là, je vais mettre directement dans un plat parce que je vais les cuire au four. أنا غادي نديرهم في الفران. المهم وجدت لاطه اللي كتمشي للفران. Je vais commencer par la marinade. Donc je vais mettre les ingrédients dans un bol. هنا هزيت واحد زلافه غادي ندير فيها هذاك العطريه كامله. Donc là je mets tous les ingrédients dans le bol. هنا غادي نزيد ندير ديك العطريه في زلافه كبيره. Là je vais rajouter le fumé de poisson. Je vais prendre 2 grandes cuillères. هنا غادي نهز هذيك العطريه ديال الحوت fumé. voilà ندير واحد 2 معالق كبار. Là je vais rajouter de l'eau. هنا زدت واحد نص كاس ديال الماء. Donc un demi-verre à thé d'eau. Là je vais mélanger les épices avec l'eau. Voilà, on mélange bien le tout. Et puis là je vais rajouter un peu de piment de cayenne. C'est facultatif mais vous pouvez en mettre. انا زيت شويه ديال السودانيه، ديروها ولا ما ديروهاش كيما بغيتو. انا بغيت ندير شويه سودانيه كتجي بنينه هكا كيكون فيها شويه ديال الحار. Donc comme je disais, rajoute un peu de piment. Là je vais mettre les pilons dans cette marinade. هنا درت دوك فريدات ديال الدجاج في هاد الشرموله. Mélange bien le tout et on va laisser à peu près 1 heure. غادي نخليها واحد الساعه ترقد. Donc on laisse mariner environ 1 heure. Là j'ai couvert. هنا غطيته واحد كما قلت لكم خليه واحد الساعه. Donc on laisse mariner environ 1 heure.
Voilà, j'ai fini de les disposer dans le plat. هنا درتهم في هاد لو مول غادي يمشي الفران وزدت عليه ديك الشرموله. Donc j'ai rajouté un petit peu d'eau dessus. Voilà, je l'ai bien mélangé et je l'ai mis par-dessus. Voilà le reste qui restait de la marinade. Là je mets un peu d'huile d'olive. هنا كنزيد شويه ديال زيت البلديه. Donc là on va couvrir, mais avec juste ce papier sulfurisé. هنا غادي غير نغطيو بهاد لو بابي فاش غادي نطيبو. Voilà, on le recouvre bien. Voilà, on va le mettre 45 minutes au four, moyenne 45 دقيقة الفران. Là, on va passer aux brochettes de dinde. Il nous faudra de la dinde. Là, j'ai à peu près 1,5 kg de dinde. هنا عندي 1,5 kg ديال الهبرة ديال la dinde. Là, j'ai du poivron coupé en carré, des oignons coupés en carré et du piment aussi coupé. هنا عندي الفلفلة والبصلة وشوية ديال الحار. Là, j'ai du persil coriandre, j'ai du curcuma, j'ai de l'ail, j'ai du cumin, j'ai du paprika et j'ai du poivre et du sel normal. Des brochettes aussi, là où je vais les mettre. Là, je viens rajouter les oignons séchés. هنا واحد 2 معالق كبار ديال بصلة مجففة كما قلت لكم، وقزبر ومعدنوس، ثومه، سكنجبير، الملحه، البزار، تحميره، شويه الكمون وشويه الخرقوم عود et du piment de cayenne. هنا شويه ديال الهريسه هكا غبره. Voilà, je vais commencer à couper la dinde. Voilà, c'est le filet de dinde. Voilà, je coupe en carré. هنا زيت الهبرة ديال البيبي قطعتها هكا طروفة هكا كارية. Donc des petits morceaux carrés. Là, je vais rajouter les épices. Voilà, هنا زدت هذيك العطرية والقزبر ومعدنوس والثومة والبصلة المجففة. Là, comme je vous ai dit, j'ai mis les épices, la coriandre et le persil, l'oignon séché, l'ail séché. Voilà, et en poudre. Donc, je mets le tout. Voilà, on va bien mélanger ces ingrédients avec le blanc de dinde. Là, je vais rajouter un peu de piment de cayenne. أنا زدت شوية ديال الحار كيجيو هاد البونشيط زوينين حارين. Et là, je rajoute un peu de jus de citron, à peu près 3 grandes cuillères à soupe. هنا زدت واحد 3 معالق كبار ديال الحامض، العصير الحامض. Donc là, on mélange le tout. Là, je vais couvrir aussi. Je vais laisser mariner à peu près 1 heure aussi. أنا غادي نسد عليه وغادي نخليه واحد الساعة حتى هو باش لو بلون دو بولي لو بلون دو دين باردون باش يشرب
charmoula. Donc après 1 heure, je mettrai l'huile d'olive et les légumes. J'ai oublié de vous dire qu'il fallait des tomates. Les tomates sont facultatifs, mais ça donne un bon goût aussi avec les brochettes. Donc là, après 1 heure, donc je rajoute un filet d'huile d'olive. Donc là, on mélange le tout. Il faut bien mélanger le tout. هنا خلطوه مزيان باش ديك زيت البلديات تدخل في اللحم. Je vais rajouter un peu de cumin. Là, j'ai rajouté un peu de cumin à la fin. Voilà, on mélange le tout. Et là, je vais commencer mes brochettes. Une astuce, il faut tremper les brochettes de bois dans l'eau. Oui, à peu près 1/4 d'heure. Ça, c'est pour qu'elles aillent au four. Comme je vous ai dit, je vais les faire au four. Voilà, au bout d'1/4 d'heure, je vais prendre mes brochettes en bois. هنا درت les brochettes ديال العود في الماء واحد 4 ساعة باش ما يتحرقوش ليا بزاف في الفران، حيت هاد لي بروشيط غنديرهم نيشان في الفران. Donc là je commence mes brochettes. J'ai mis un morceau de blanc de dinde, j'ai mis de l'ail, j'ai mis du piment. Voilà, je chevauche. Voilà, on voit bien la vidéo. Voilà comment je présente ces brochettes. هنا كما كتشوفوا لي بروشيت كيفاش درت ليهم، بيناتهم درت شويه البصله، شويه ديال المطيشه وشويه ديال الفلفله. Donc on continue comme ça jusqu'à épuisement de mes brochettes et on se revoit après. Voilà, les brochettes sont terminées. هنا les brochettes كملتهم، غادي نستفهم بواحد طاوة ولا لاطا كتمشي للفران. Donc je vais les mettre directement dans un plat qui va au four. Voilà, et je vais les laisser cuire environ 25 minutes. هنا غادي نديرو واحد 25 دقيقة في الفران. Voilà, au bout de la moitié de cuisson, environ, bon, disons 10 minutes, je vais les retourner. ملي تكمل واحد 10 دقائق الاولى غادي ندورهم باش يزيدوا يتحمروا من الفوق. Voilà les deux plats que j'ai préparés aujourd'hui, donc les pilons et les brochettes. J'espère qu'ils vous plairont, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.